Can you see those sticks in front of you? Yes. Can you arrange those sticks according to their sizes? Yes. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. all the time. How do you see yourself in the future? I see my future that I become a successful man. Naabot na nako akong mga pangandoy ug nahuman kog eskwela ug nakoy tarong nga kinabuhi ug simple lang nga panimalay. What values are most important to you? Values that most important to me is trust, respect, value, and kindness. Kung wala nang upat, ang atong kinabuhi dili magtigom or dili mag unsa pa nay tawag anang dili matibuok. Di mag-unite? Yes. Dili mag-unite ang atong kinabuhi kung wala na ang upat. So, kanang upat ang ato ang himuon o ato ang iparamdam sa usa ka tawo upan magdugay ang ato ang paghinugmaay